Okay, next is 3.3 variation of resistor with temperature. So kita akan guna equation yang ni lah, R is equal to R naught 1 plus alpha delta T. Where alpha lah, alpha is at temperature 20 degrees Celsius. Okay, example 5. We have a copper wire has a resistance of 25 milliohm at 20 degrees Celsius. So kalau dia kata 25 at 20 degrees Celsius, ni adalah R0 lah, sebab kalau kita tengok dekat situ, kita punya temperature pada masa 20 ni adalah kita panggil reference temperature. When the wire is carrying a current, heat produced by the current causes the temperature of the wire increase by 27. Bila kata increase by 27, ini sebenarnya adalah change of temperature. Kalau dia kata increase to 27, maksudnya daripada 20 kepada 27. Macam tu. Kalau dia kata increase by 27 means peningkatan dia sebanyak 27. Jadi itu adalah perubahan dia, perubahan temperature. Okay, so calculate the change in the wire resistance. Change in the wire resistance, you kena faham perkataan change. Maksudnya dalam delta R. So based on equation, R is equal to R naught 1 plus alpha change of T, kan? Kita boleh susun formula dia akan jadi R is equal to R naught plus R naught alpha delta T. Okay, once nak cari change, dia R minus dengan R naught is equal to R naught alpha change of T. So this is change of R. Jadi kita boleh masukkan nilai. R naught is 25 times 10 to power of negative 3, and then alpha dia dah bagi this one 6.8 times 10 to power of negative 3, 6.8 times 10 to power of negative 3, and then change in temperature dah bagi juga 27. Okay, so yang ni tak perlu risau because 27 tu adalah change of temperature. Walaupun dia dalam degree ke dalam Celsius ke, dia memang tetap perubahan yang sama, sebab dia adalah T final tolak T initial, kan? Okay, so you can dapat delta R is equal to 4.59 times 10 to power of negative 3 ohm. This is change of resistor. Resistor lah. Okay, change of resistance. Okay, next dia tanya if its original current was 10 milliampere and the potential difference across the wire remain constant, what is the final current? Okay, dia nak tanya final current. Jadi kat sini macam mana you nak cari final current? Okay, untuk case ni dia kata potential difference dia adalah remain constant. So kita boleh try buat daripada based on equation asal. Okay, R is equal to R naught 1 plus alpha change of T. Okay, so R ni dia adalah V over I daripada Ohm's law, kan? V equal to IR. So R sama dengan V over I. Okay, boleh? Alright, so V over I yang ni akan jadi V naught over I naught. I naught lah. Okay, so dia akan jadi 1 plus alpha change of T. Okay, awak tengok dekat sini. Dia kata potential difference dia remain constant. Jadi kan boleh assume kat sini adalah sama. Okay, so kita nak cari final current. Dia kata initial current dia adalah 10 milliampere. So this is I naught. So 1 over I yang kita nak cari final current is equal to 1 over I naught. I naught current asal lah, 10 kali 10 negatif 3. Okay, so 1 plus alpha 6.8 times 10 to power of negative 3. Okay, and then jangan lupa dia ada change of T 27. Okay, sepatutnya tutup kurungan macam ni lah. Alright. So, we get the value of I is equal to 8.45 times 10 to power of negative 3 ampere. Okay, saya harap tak ada masalah nak kira lah. Kalau rasa susah, awak kira ni dulu. Awak kira ni dulu, and then awak bahagi dengan yang ni. And then 1 per answer. You akan dapat jawapan ni, okay? Okay, next is example 6. We have a coil wire. Wire coil has a resistance of 8 ohm at temperature 80 degrees Celsius and resistance 7.2 ohm at temperature 30 degrees Celsius. What is the temperature coefficient of resistance at T is equal to 20 second? So, dia suruh kita cari apa? Kita nak cari alpha
pada temperature 20 degree Celsius. Okay, so kita ada dua equation di mana you akan guna R is equal to R0 1 plus alpha delta T. Okay, so satu R ni nilainya adalah 8 ohm. R0 kita tak tahu berapa pada suhu 20. Jadi kita letak je R0. 1 plus alpha. Delta T ni adalah T final tolak TE. Ni T final pada resistor ni lah. Okay, yang ini adalah 30 ni adalah T final pada resistor ni. Okay, semula ni R2. This one is R1. So kita ganti dulu satu-satu lah. R1. Jadi R1 macam ni lah. So dapatlah change of T dia adalah T tolak T maksudnya delta T mesti T final tolak T. Ini T final minus T naught. Macam tu lah. Okay, T final minus T naught. Okay, then kita akan letak T final dia pada R1 8 ohm adalah 80 Okay, 80 minus 20. Okay, next is 7.2 is equal to R0. Okay, 1 plus alpha. Temperature dia pada masa berapa, pada temperature berapa? 30 kan? 30 minus 20. Oh, macam tu. So, ni adalah number 1. Ni adalah equation number 2. So, macam mana kita nak selesaikan? Kita boleh buat okay, terpulang pada awak sama ada awak nak 1/2 atau 2/1, terpulang pada awak. Okay, so kalau saya buatlah 1/2 lah. Okay, 1/2 where 8 is equal to R0 1 plus alpha. Change is 70. Saya letak ke depan 80 tolak 20 60 alpha. Okay, so divided by okay 7.2. Okay, R0 ni dia akan jadi R0 jugalah. Okay, 1 plus 30 minus 20 maksudnya 10 alpha. Okay, so you boleh potong yang mana ni and then you akan darab silang lah. Okay, dia akan jadi macam ni lah. 8 darab dengan 1 plus 10 alpha is equal to 7.2 times with 1 plus 60 alpha. Okay, so alpha you akan dapat lah. Lepas you dah simplify, you dapat 2.27 times 10 to the power of -3 per Celsius. Okay.